Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to your next lecture. That is the lecture number 2 of your lesson, The Savior of Mankind. In previous lecture, we read about the 4 paragraphs. Now we are starting the next paragraph, that is paragraph number 5. The period of waiting had come to close. इंतज़ार का लम्हा करीब आ चुका था. His heart was overflowing. आपका दिल छलक रहा था. With profound compassion for humanity. इंसानियत के लिए गहरे जज्बे के साथ. He had a pressing urge. आपके अंदर बहुत ज़्यादा दबी हुई ख्वाहिश थी. प्रेसिंग दबी हुई होना, अर्ज ख्वाहिश, टू इरेडिकेट ख़त्म करने की रॉन्ग बिलीफ गलत अकायद को. सोशल ईवल समाजी बुराइयाँ, क्रुएलिटी जुल्म एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की. आपके अंदर समाजी बुराइयों, गलत अकायद, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए शदीद ख्वाहिश दबी हुई थी. द मोमेंट हैड अराइव्ड. वो लम्हा आ चुका था. व्हेन ही वाज टू बी बेस्टुएड. जब उन्हें अता किया जाना था विद नबूवत के साथ. वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हीरा. जब वो गारे हीरा में थे. हज़रत जिब्राइल केम एंड कन्वेड टू हिम. हज़रत जिब्राइल आए और उन्हें पहुँचाया द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी. अल्लाह ताला का मंदरजा ज़ैल पैगाम. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़. इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम. रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड. पढ़ो अपने रब के नाम से. हु क्रिएटेड मैन. जिसने पैदा किया इंसान को. फ्राम अ क्लॉड ऑफ कंजील्ड ब्लड. जमे हुए खून से. रीड पढ़ो. एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल. और तुम्हारा खुदा बहुत रहीम है. हु टॉट. जिसने सिखाया. द यूज़ ऑफ द पेन. कलम का इस्तेमाल. टॉट मैन. आदमी को सिखाया. दैट जो. विच ही न्यू नॉट. जो वो नहीं जानता था. कुरान पाक की वर्स नंबर 96 है. नेक्स्ट, द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज. रेवलेशन तबलीग ऑफ द डिवाइन मैसेज. मुक़द्दस पैगाम की. विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स. जो अगले 23 साल तक जारी रही. हैड बिगन. शुरू हो चुकी थी. एंड द रसूल हैड अराइजन. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए. टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह. अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग के लिए. प्रोक्लेम तबलीग करना. वननेस वहदानियत. एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए. हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय. उनका मिशन था तबाह करना. ऑफ सुपरस्टिशन. सिलसिले को. तोहमात के नेक्सस महवर को. उनका मकसद या मिशन था कि तोहमात, इग्नोरेंस, जहालत एंड डिसबिलीफ और गलत अकायद के सिलसिले को तबाह करना था. एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन. और कायम करना था एक शरीफाना तसव्वुर ऑफ लाइफ. ज़िंदगी का. एंड लीड मैनकाइंड. और इंसानियत की रहनुमाई करनी थी. टू द लाइट ऑफ फेथ. अकीदे की रोशनी की जानिब. एंड डिवाइन ब्लिस. और मुक़द्दस मेहरबानी की जन्नत. पैराग्राफ नंबर 7. सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग. चूँकि ये अकीदा एक धमकी था. देयर डोमिनेंस. उनके गलबे के लिए. इन द सोसाइटी. मुआशरे में. द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर. वहशी अरबों ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके पैरोकारों पर. दे वॉन्टेड दैम टू रीनाउंस देयर काज. वो उनसे चाहते थे कि वो अपने मिशन से पीछे हट जाएँ. एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग. और बुतों की पूजा करना शुरू कर दें. ऑन वन ओकेजन. एक मौके पर. दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल. उन्होंने भेजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा के पास. अबू तालिब उनका नाम बताया गया है. उनके चचा शफीक चचा और मेहरबान चचा के अबू तालिब के पास. दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन. उन्होंने उसे बताया कि वो बाज रखें रसूल सल्लम को रोके रखें. फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज़ मैसेज. अल्लाह ताला के पैगाम से. और फेस दियर एनिमिटी. या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा. खुद को एक मुश्किल में पाते हुए. ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू. उन्होंने अपने भतीजे के लिए बुलावा भेजा. एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन. और उन्हें सूरत हाल की वजाहत की. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्पॉन्डेड. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया. विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स. इन काबिल याददाश्त अल्फाज के साथ. माई डियर अंकल. मेरे प्यारे चचा. इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड. अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ. एंड द मून इन माई लेफ्ट हैंड. और चाँद को मेरे बाएं हाथ में रखते हैं.
ایون دین تب بھی آئی شیل ناٹ abandon the proclamation of the oneness of Allah، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith، میں اس سچا عقیدہ قائم کروں گا upon the earth، زمین پر، or perish in their attempt، یا پھر اس کوشش میں فنا ہو جاؤں گا. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم uncle was so impressed، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس قدر متاثر ہوئے with his nephew's firm determination، اپنے بھتیجے کے فرم پختہ ڈٹرمنیشن ارادے سے، دیٹ ہی ریپلائڈ کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی برادر، میرے بھائی کے بیٹے، گو تھائی وے، اپنے راستے پر چلو، نن ول ڈیئر ٹچ دی، آپ کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گا، آئی شیل نیور فورسیک دی، میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. فورسیک تنہا چھوڑنا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ وی ول کم ٹو دا میننگ آف دا ڈیفیکلٹ ورڈس. In the previous we also recovered the meaning. Now the meaning of this passage is also given at this page. You can underline the words in your book and write down the meaning of these words on your book. You have to fill your books also, and you have to write on classwork at least 15 words meaning which you find mostly difficult, please. So first word is profound، بے پناہ، eradicate ختم کرنا، cruelty ظلم، bestowed عطا کیا، convey پہنچانا، create پیدا کرنا، bountiful کریم، flow موج رواں، continue جاری رہنا، proclaim دعویٰ کرنا، unity اتحاد، nexus سلسلہ، ignorance جہالت، set up قائم کرنا، mankind بنی نوع انسان، ڈیوائن بلیس نور ایمانی، بلیف عقیدہ، ڈومیننس غلبہ، ماؤنٹ بڑھانا، فالوورز پیروکار، ڈیلیگیشن وفد، ریسٹرین روکنا، اینیمیٹی دشمنی، ایبنڈن ترک کرنا، پرش ختم ہونا، کمپیشن شفقت، ہیومینٹی انسانیت، انجسٹس ناانصافی، پروفٹ ہوڈ پیغمبری، میسج پیغام کو کہتے ہیں، کلاڈ لوتھڑے کو کہتے ہیں، فلو مینز موج رواں، ڈیوائن روحانی، رائز اٹھنا یا اٹھ کھڑے ہونا، ابھرنا، ونیس توحید کو کہتے ہیں، مین کائنڈ بنی نوع انسان، سپرسٹیشن توہم پرستی کو کہتے ہیں، ڈس بلیور کافر، نوبل عظیم الشان، فیتھ ایمان کو کہتے ہیں، تھریٹن خطرہ بننا یا دھمکی ہونا، پیگن کافر، پریشر دباؤ کو کہتے ہیں، ریناؤنس ترک کرنا، کیرینگ شفیق، پریچنگ تبلیغ کرنا، میموریبل مین یادگار، پروکلمیشن دعویٰ کرنا، امپریس متاثر کرنا، اور ڈیٹرمنیشن عزم کو کہتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یو ہیو ٹو رائٹ دا میننگ آف ڈیفیکلٹ ورڈز ایٹ لیسٹ 15 words. I am also revising this thing that you have to write 15 words meaning which you find mostly difficult on your notebook and send it back to the group. Thank you very much.